السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة محمد الفيلالي. إذا اليوم إن شاء الله سنحاول تصحيح المكون الأول من الفرد المحروس الثاني. إذا سنصحح الفرد المحروس الثاني في المكون الأول la restitution des connaissances. دونك إذا نبدأ على بركة الله بالنسبة لl'exercice 1 sur 3 points. Donc la première question complète le tableau suivant. يعني أتمم الجدول بما يناسب. On a des termes en français, on va dans son équivalent en arabe. Ça y est? Donc on a la verre volcanique, c'est quoi en arabe? Et on a اندفاعات بركانية انسكابية. غادي نشوفوا المقابل ديالها باللغة الفرنسية. La deuxième question, citer deux caractéristiques d'éruption explosive. يعني عطينا جوج الخصائص ديال الاندفاعات الانفجاريه. Et citer aussi des types d'éruption volcanique. يعني غادي نعطيو الانواع ديال الاندفاعات البركانيه. Et la dernière, on va donner un exemple des roches magmatiques mais volcaniques. Donc pour l'équivalent de la verre volcanique, donc c'est هو الزجاج البركاني او العجينه الزجاجيه. صحيح. وعندها اندفاعات بركانيه انسكابيه، المقابل ديالها باللغه الفرنسيه سي دي زيريبسيون فولكانيك ايفيزيف. صحيح. دونك سيتي دو كاركتيرستيك ديريبسيون اكسبلوزيف، يعني الاندفاعات الانفجاريه باش كتميز. لا بروميير دي شوز سي كو لا لاف، يعني اللافا، لا لاف اي فيسكو، يعني كتكون لزجه، اللافا كتكون لزجه. صحيح. اي ان فيولونت اكسبلوزيفيتي، صحيح، كتميز بواحد الانفجارات كتكون قويه. صحيح. Les types d'éruptions volcaniques, donc on a deux types d'éruptions volcaniques. Donc on a l'éruption explosive, يعني الاندفاع الانفجاري. Et on a l'éruption effusive, يعني عندنا الاندفاع الانسكابي. صحيح. Nous allons voir dans le cours la différence entre les deux. Ça y est. Par exemple, lorsqu'on va dire deux caractéristiques d'éruption explosive, donc il lave par exemple visqueuse, يعني لزجة, et une violente explosivité. Ça y est. يعني واحد الانفجارية كتكون قوية. Donc ولا بغينا نزيدو مثلا un autre caractéristique, par exemple un magma qui sont très riches en gaz évapore d'eau. Ça y est. Etc. دونك ان اكزامبل دي روش ماغماتيك فولكانيك، يعني واحد الامثله ديال واحد الصخور صهاريه ولكن بركانيه، بحال كما شفنا شحال هادي لو بازالت. عندنا لو بازالت يعني البازالت، صخره البازالت اللي كتكون لنا القعر المحيط الاطلسي. اي اون اوسي ان اوتر روش كي سابيل لانديزيت، عارفين كنسميوها لانديزيت. Ça y est. Donc voici les réponses de Von. Ça y est. Donc on a zugage volcanique, éruption volcanique effusive. C'était les caractéristiques de l'éruption explosive. Donc il a visqueux, une violente explosivité. Type d'éruption volcanique, éruption explosive ou éruption effusive. تشيقلوا عليهم ضروريين. وعندنا un exemple des roches magmatiques volcaniques, on a le basalte et on a aussi l'andésite. إلا قال لك مثلا اعطيني un exemple des roches magmatiques مي بليتونيك، حيت في لي روش ماغماتيك كنقسموها جوج. عندنا دي روش ماغماتيك فولكانيك وعندنا بليتونيك يعني كتكون à l'intérieur بحال لو غابرو ولو غرانيت. صحيح. Voici les tâches qu'on a déjà parlé. Donc maintenant, on va entamer directement la deuxième exercice sur 3 points aussi. Donc la première question, répondre par vrai ou faux pour corriger la proposition qui sont fausses. Donc غادي نجاوبوا بصحيح او خطا، وغادي من بعد اذا كان شي اقتراح خطا غادي نصحوه. La première phrase, la texture des basaltes est semi-cristallisée car elle constituait uniquement de la matière cristallisée. يعني قال لك البنية ديال البازالت فهي نصف متبلورة. علاش؟ لأنها تتكون فقط من مادة متبلورة، وهذا خطأ. Donc on sait que tu es d'accord que la texture ou bien la structure du basalte est
microlytique. Pourquoi? Car il est constitué de ce qu'on appelle la pâte vitreuse. كتكون من la pâte vitreuse. Le basalte كتكون من la pâte vitreuse plus des minéraux ou bien des crestons. وهاد لي كريستو وهاد البلورات كاينين بلورات كبيره وكاين بلورات صغيره. Ça y est? Donc c'est fou. Donc la texture est microlytique car elle est constituée de la pâte vitreuse et des crestons de taille variable. عندنا الكبير وعندنا الصغير. هادشي علاش قلنا variable يعني مختلفة. Donc خطأ. الجملة الأولى خطأ. الجملة الثانية. Les crestons ou bien les minéraux de grande taille sont le résultat d'un refroidissement rapide. C'est faux. Les minéraux de grande taille sont toujours le résultat d'un refroidissement qui est lent. Ce n'est pas rapide. Le refroidissement rapide est dans ce qu'on appelle la pâte vitreuse. Ce n'est pas les crestons de grande taille. Ça y est? نمشيو مباشرة la troisième phrase. Le type d'éruption volcanique dominant aux zones de convergence ou bien aux zones de subduction est de type effusif. C'est faux. Le type d'éruption volcanique dominant aux zones de convergence est de type explosif. يعني في مناطق التقارب كيكونوا عندنا براكين انفجارية اكسبلوزيف. وفي مناطق الذروات المحيطيه اللي دوغسال اوسيانيك كيكونوا عندنا براكين انسكابيه. صافي عقلوا على هادشي مزيان. Et définir les termes suivants, c'est quoi la cheminée et c'est quoi un magma. Donc la cheminée c'est quoi? Donc c'est un composant des volcans. واحد المكون من مكونات البركان. Et le lieu de passage des magmas de la chambre magmatique vers la surface. هي المنطقة اللي كتمكننا من صعود الصهارة من الغرفة الصهارية إلى سطح الأرض. صافي هي كنسميها المدخنة. صافي مثلا الدخان عندنا واحد الجزار كيدير واحد المدخنة كتطلع حتى للسطح. علاش؟ حيت الدخان كيمشي من الشواية حتى للسطح عبر داك المدخنة. دونك لو ليو بحال واحد القنطرة كتمكننا من واحد المرور ديال الدخان مثلا من واحد البلاصه لواحد البلاصه اخرى. صايي دونك un magma. Donc c'est quoi un magma? يعني الصهارة est un mélange de roches fondues situées au profond de la terre avec des gaz. هي واحد الخليط من الصخور المنصهرة اللي كيكون في باطن الأرض مع الغازات. صايي Donc voici les réponses à notre fois devant vous. Donc j'espère que vous avez compris cet exercice-là ou bien ces deux exercices. إلا كان عندكم شي تساؤلات ما تنساوش أنه تضعون في التعليقات وإن شاء الله راحنا غادي نجاوبكم وإن شاء الله كنتمنى لكم التوفيق والنجاح وما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. صحيح دونك إلى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله.